ସୁକିନ୍ଦାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଚାଲିଛି ତାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ରୋହିତ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ତେବେ ରୋହିତ ଖୁଣ୍ଟିଆ ରହିଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନରେ, ତେବେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ରୋହିତ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ରୋହିତ ବାବୁ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କଣ ଘଟିଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଥାନାରେ ସେଦିନ, ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କଣ ଥିଲା? ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯୁବକ ସାଥୀ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଦୁଃଖ ସହିତ କହିବାକୁ ପଡୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଏକ ବିଗତଗାମୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଏକ ବର୍ବାଦୀ ସ୍ଥଳକୁ ପଳେଇଛି। ଏଠି ଗୃହ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ, ଏଠି ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ, ଏଠି ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳ ଏଠି ହତ୍ୟାକାରୀ ସାଜୁଛି। ଏଠି ପୁଲିସ ଓଡ଼ିଶା ଯାଇଛି ନା କେବଳ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯାଇଛି, ଆପଣ କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଇଛି। ମୁଁ କେବଳ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବି। ଆମର ଯିଏ ଏସପି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ସେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚାକିରି ଛାଡିଦେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସିଏ ଏଠୁ ବଦଳି ହେଇଯିବା କଥା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛନ୍ତି ଯେ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଥାନାରେ, କଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେଦିନ ଘଟଣା କଣ ଘଟିଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମେ 19 ତାରିଖ ମୋର ଯାଜପୁରରେ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ। ସେଠୁ ମୁଁ ଆସିବା ବେଳେ କିଛି ମା ମାନଙ୍କର ଫୋନ ମତେ ଆସିଥିଲା କି କଳିଙ୍ଗନଗର ଥାନାରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପିଲାକୁ ପୋଲିସ ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯୋଗୁ। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ମୋରି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବା ମୋ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ସେ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଖବରଟିକୁ ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପରେ ମୁଁ ପୋଲିସ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ପୋଲିସ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ମୁଁ ମୋ ଗାଡି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିକି ଘରକୁ ବାହାରୁଛି ଆସିବି ବୋଲି, ହଠାତ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲାର ଯିଏ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଉ ତାଙ୍କର 8 ନମ୍ବର ଜୋନ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ରାଜ୍ୟର ନା କୋର୍ଡିନେଟର, ସେଇମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଖାସ ବିଶ୍ୱଜିତ ରାଜ ଯିଏ ଧଉଳି ଗନ୍ନାଟର ମାଲିକ, ସିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କର 30 ରୁ 40 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଗୁଣ୍ଡା ମତେ ହଠାତ୍ ଥାନା ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେଠି ଥାନା ଭିତରେ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଥାନା ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସେ ଜାଗାରେ କଣ ଥିଲା? ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ କଥାକୁ ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି, ମହିଳା ମାନେ ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପୋଜ କଲା ପରେ ସେମାନେ ସେଠୁ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏସପି ଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲି, ତାପରେ ମୋର କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କଲ କରିଥିଲି। ମୋ ଫୋନ ଟି ସେତେବେଳେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିବା ପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମୁଁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଲା ପରେ ଆଇଆଇସି ସେ ଏଫଆଇଆର ଟିକୁ ରଖିଲେ ଏବଂ ଏଫଆଇଆର ଟିକୁ ରଖିବା ପରେ ଆଇଆଇସି କହିଲେ ଦେଖିବା କିଏ ବାହାରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ କୁ ପଠେଇଲେ। ଷ୍ଟାଫ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ବାହାରେ 4-6ଟା ଗାଡି ମତେ ଜଗିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ପୋଲିସ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ମତେ କହିଲେ, ହଉ ପୋଲିସ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତମକୁ ନେଇକି ଛାଡିକି ଆସିବ ଘରେ। ସେଠୁ ମତେ କହିଲେ ତମେ ବାଇକ ରେ ଚାଲ, ତମ ପୋଲିସ ଗାଡି ତମ ପଛରେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଥିଲି କି ନାଇଁ, ପୋଲିସ ଗାଡି ମୋ ପଛରେ ଗଲେ ସେ ଆଗରେ ଗାଡି ଧକ୍କା କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ଲାନ ହିଁ ଥିଲା। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ପୋଲିସ ଗାଡିରେ ଯିବି। ମୋ ଗାଡିକୁ ଜଣେ ଏସଆଇ ଚଲେଇଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଏସଆଇ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ବସିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ, ସୁକିନ୍ଦା ଛକ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିବାନୀ ଗନ୍ନାଥ ଯୋଉଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅଫିସ, ସେଇ ଅଫିସକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ପୋଲିସ ଗାଡିକୁ ଆଡା ପକେଇଲେ। ତାଙ୍କର ଯିଏ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଯିଏ ଉପସଭାପତି ଅଛି, ସେ ପିଲାଟି କଣ ତାର ନାଁ ମନେ ପଡୁନି, ସେ ପିଲାଟି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା, ଏମିତି 4-6 ଜଣ ପୋଲିସ ଗାଡିକି ଆଡା ପକେଇଲା ପରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡିକୁ ବୁଲେଇକି କଳିଙ୍ଗନଗର ମୁହାଁ କରିକି ସୁକିନ୍ଦା ଥାନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ଏପଟେ 4 ରୁ 5 4 ହ୍ୱିଲର ନେଇକି ପୋଲିସ ଗାଡିକୁ ଅପୋଜ କରିକି ମତେ ପୋଲିସ ଗାଡି ଭିତରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଗେ କଣ ପିଟି ଦେଲେ। ପିଟି ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟା ପୁଣି ରକ୍ତ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟା ପୁଣି ରକ୍ତ ହେଇଗଲି, ତାପରେ ମତେ ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ମାରପିଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ମତେ ଫାଷ୍ଟ ସେଇଠି ମାରପିଟ କଲା ପରେ ମତେ ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ଅପହରଣ କରିକି ନେଇଗଲେ। ସେ ଗାଡି ବାଟରେ ଖରାପ ହେଲା ଏବଂ ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ମତେ ସିଟିଂ କରିକି ଯେ ବାବୁନି ରାଜ, ଯେ ବିଶ୍ୱଜିତ ରାଜ, ଯେ ଧଉଳି ଗନ୍ନାଥର ମାଲିକ, ଯେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାରି ଯାତ୍ରା କ୍ୟାମ୍ପରେ ମତେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରବଳ ବାଡେଇବା ସହିତ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଗରମ ବିୟର ମଧ୍ୟ ଢାଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବୁନି ରାଜ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେଟା କହିଛି, ମୋ ପାଟିରେ ବନ୍ଧୁକ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ମେ 19 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି।
ये देवा परे सेठी 5 ରୁ 7 घंटा मते सेठी निर्यातना देवा परे मते सेमाने आनिकी कलिंगनगर थाना सम्मुखरे मध्य पकेइले जेतु मुंडरे सेमाने विभिन्न प्रकार माड मारिछन्ती बियर ढालछने मुंड इन्फेक्शन हेछि पुलिस बा पतिसी से एपर्यंत मध्य मोर रिकवरी हेउनी मुंड मु एपर्यंत मध्य ट्रीटमेंट रे अछि किंतु आज मते दुख लागुची आ गोटे कथा मध्य आपण जानिथिबे मोर गोटे सानो भाईटी मोर पिलाटीए मोर सानो भाईटीए आज खेबर सहित कहबी मोर से भाईटी प्रति आज जो अन्याय करिसंती ये पुलिस वर्दी रे ए जे पुलिस बाबू शिवचरण बेहेरा मु तांको सतर्क करे दउची आज्ञा आपण जहा करिसंती भलो करि नाहंती हजार हजार युवक आपण को थाना को दिबी लगातार भाव भाव गुंडा गर्दी करुछंती जो भाव पुलिस माने जो गुंडा गर्दी करुछंती आपण को कौन लागुची या पछरे कहार संपृक्ति रही कहार हाथ रही विधा तलक कहार संपृक्ति नहीं प्रदीप बड़ सामंत जे मंत्री अछंती हो हो विधायक हेई गले हेबार नथिला गोटे कथा अध्यक्ष हाथ रे जदी किसी जिनस पड़ी जाए से जिनस पूरा नष्ट हो जाए सुनार सुकिंदा कहूला सारा ओडिशा रे सुकिंदार गोटे मान थिला गोटे सम्मान थिला सुकिंदा कहले आपण माने भुवनेश्वर रे परिचय दउथिले ओडिशा रे परिचय दउथिले सुकिंदा पिला सुकिंदार आईसी गोटे शांतिर वार्ता थिला आज सत कहूची आज जो आलोचना चली आप प्रत्येक दिन देखते सुकिंदार खड़ी लुट पानी लुट मोर भूल कौन थिला मोर भूल मिला कोरोना चोरी होता सुकिंदार पर्दाफाश करी गोटे पुलिस सुरक्षा माड़ मरागला अपहरण करागला पुलिस सुरक्षा आप चिंता करंतु से साहस केते पुलिस जाजपुर एसपी संपूर्ण भाव में नाका जाजपुर एसपी नाकार कलिंगनगर आईआईसी नाकार ये पूरा पूरी गृह विभाग नाकार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी इस्तीफा देवा आवश्यक मु दाबी रखी कहीं गृह विभाग तांकरी अधीन आउ आज जो कथाटी मोर सान भाई मोर पिलाटी से मोर सान भाई तार भूल एतिकी थिला आपण निजे मध्य आपण चैनल एजेंट खबर प्रकाश करिसे आपण इबोली भाग रे हम एटा शिक्षण जो श्रमिक संगठन अछि बहुत पुराना श्रमिक संगठन जार प्रतिष्ठाता पूर्वतन अर्थमंत्री प्रफुल्ल चंद्र घड़ाई खबर तो लगातार भाव खबर आम प्रसारण करुछु ये तमाम घटना हम देखुछु केवल आज घटना नुह ये लगातार एभली घटना सब बेले घटुची टुटुब लगातार जो भली गुंडागर्दी करुछन्ते तांको पछरे कहार हाथ अछि बोली आपण भाबुछन्ते पछद पटरे केउ अदृश्य शक्ति पई एभली साहस करुछन्ते आज्ञा पछद पटरे काहे के रहिबो पछद पटरे के काहे रहिबो सीधा सड़क मंत्री प्रदीप बड़ सामक ही करुछन्ते आउ केही नुहे मते देखंतु मते जेतबेले सेठी आक्रमण करा जाउतला बाड़ा जाउतला रक्ताक्त अवस्था रे मु थिली सेमानक पाखकु टेलीफोन प्रदीप बड़ सामक करूथिले मु तार खबर कॉल सुनिछि तांकर रेकॉर्डिंग कॉल सुनिछि से तांकर कथाबार्ता मु सुनिछि निजे प्रदीप बड़ सामंत से अभियुक्त मान जो माने मते अपहरण करिथिले तांकर सहित कथा होउथिले मु सुनिछि प्रदीप बड़ सामंतक साना भाई जे रमणी रंजन बड़ सामंत से कथा होउथिले मु सुनिछि आउ किए काई रहिबो बोलमान सीधा सड़क प्रदीप बड़ सामंत रहिछन्ती ओके एभली जड़े अभद्रामी करुवा जड़े आईआईसी प्रति किभली कार्यानुष्ठान हेबा दरकार बोली आपण भाबुछन्ती आज्ञा ए आईआईसी अभद्रामी एटा प्रथम नुहे या पूर्वरु निहती भाव अनेक खबर देखी एक प्रकार तालिबानी शासन चली तेरे ये शासन किभली भाव रोका जाई परिबो सेतबेले रोका जाई परिबो आज आपण माध्यम रे कहि दउची खूब शीघ्र सुकिंदा फेरिबी मु सुकिंदा फेरिबी मु आज आह्वान दउची मो सुकिंदार समस्त युवक साथी मानकु आमे शपथ नेइछु हमर मध्य जे पूर्वतन मंत्री अछन चित्तरंजन गड़ाई सी आह्वान कर आमे जेहेतु सुकिंदार सुरक्षित नुहे आमे जेहेतु सुकिंदार सुरक्षित नुहे आमे समस्त सुटकेट धरिबु एसपी ऑफिस को जीवु एसपी ऑफिस रे रहिबु एसपी ऑफिस रे खाइबु एसपी को कहबु तुमे हमको सुरक्षा दियो आमे सुकिंदा छाड़िबु एसपी ऑफिस रे सोइबु एसपी ऑफिस रे खाइबु खूब शीघ्र आमे एसपी ऑफिस जाउछु काहेकिना ये देखैबार अछि ये गोटे घटना नुहे आपन को निर्वाचन मंडली रो जदी हिसाब देबी जे जो भली भाव रे रक्ताक्त करि चललेनी आज मो कथा मु कहूची मु 1.5 मास हला हॉस्पिटल ले पड़िलेनी सहित आमर प्रीतिरंजन घड़ई पूर्वतन विधायक से आलोचना करथिले तबे आलोचना परे कोन निष्कर्ष बाहरितला आज्ञा आलोचना काहाकू करा जाय काहाकू कहा जाय आलोचना रो 2 दिन परे आपण देखुतनी मो पिलाटा को मो सानो भाई टिकी
मो सुकिंदार युवक किए सी ता स्त्री अवस्था कौन हो मुझे खबर नहीं ता स्त्री गर्भवती अच्छा सिद्धार्थ बेहरा स्त्री गर्भवती अच्छा माँ को जो तंटिया मरा गला माँ कंडीशन कौन थी परिवार ऊपर प्रेसर कौन पड़ुथो स्त्री गर्भवती अच्छा स्त्री मेंटल कंडीशन कौन थी सी कौन तालिबान शासन से पिला ना कौन एफआईआर थिला जब एफआईआर थिला आपण आई था जेरा करितांदे गोटे भद्र पिलाटे सी चाकरी करी खाऊची कहा चोरी करेनी क्या डकायत करेनी किसी करे हाँ गणतांत्रिक राष्ट्र में अधिकार अच्छी सी समालोचना करेंगे आपण समालोचना करुचनी मैडम आपण को जदि आपण को कौन पुलिस गांधी जयंती बाड़े सोशल मीडिया तार बात जो अच्छी राजनीति बात जो आम सम्मान करवा सोशल मीडिया रे जेहेतु आईआईसी बम पकई पिला गिरफ करूनी सी आईआईसी को समालोचना करते मंत्री प्रदीप बड़ सामंत को समालोचना करते प्रत्येक राजनीतिक दलर हो कि सोशल मीडिया विभिन्न सोशल मीडिया दलर हो मते बीजेपी लोक मैंने समालोचना करुँच समालोचना करेंगे आपन को कमेंट कले मुझे जानी माने कौन मुझे गुड़ी करदेवी मारिदेवी हाणीदेवी जो अकथनीय अत्याचार देखा जो तालिबानी शासन चलाई तेज आपण जो भाव गुंडा गति जो भाव आपण अत्याचार तेज आपण क्यों कार्यानुष्ठान चाहूँगी से आईआईसी शिवशंकर बेहरा मु प्रथम दाबी आम रखीचु एसपी को बदली करा जो प्रथम कथा एसपी को बदल करा जिले में कहीं जिले में सी था बेले आप देखो धर्मशाला जड़े महिला आईआईसी माड़ खाइले धर्मशाला कथा कही जो भाव में गोटे युवक को मारी दिगला धर्मशाला बरी आप देखु बिंदारपुर अंचल गोटे बाहर आसी युवती मान किभली भाव में निर्यातना दिगला ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସବୁଠୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବେଶୀ ଏବେ ସୁକିନ୍ଦାରେ ଏଇଥିପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ 2 दिन କି 4 दिन କି ମେ 29 ମତେ ହେଲା ତାପରେ ମେ ତା ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ବମ୍ ପଇଲା ଆପଣଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତା 2-4 दिन ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିରୀହ ପିଲାକୁ ପୋଲିସ ଗୁଣ୍ଡା ସାଜିକି ଅପହରଣ କରିକି ବାଡଉଛି ତା ମୋବାଇଲ ଚେକ୍ କରୁଛି ତା ମୋବାଇଲ ପୁଣି ଯାଇକି ବିଜେପି କର୍ମୀ ମାନେ ଥାନାରେ ଚେକ୍ କରୁଥିବା ମତେ ମୋ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଫୋନ କରିକି କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବିଜେପି କର୍ମୀ पुलिस बाडेब बीजेपी कर्मी को फोन कर बीजेपी कर्मी जी ता ना एफआईआर देवे कौन मिछ सत गोटे कहानी लिखिकी एफआईआर देवे आपण बीजेपी कर्मी ता मोबाइल चेक करेंगे किए कौन पठे किए कौन देखी क्या सहित आलोचना करुच्ची। अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट रो गाइडलाइन को भी भूली जाऊँ सुप्रीम कोर्ट कहते प्रत्येक नागरिक अधिकार अच्छी से सोशल मीडिया निजर मत रखिपर उठे नहीं घर उठे नहीं गाईगोर भाया पिटे से पिला एससीबी मेडिकल किए आपन को भर्ती कला निहति भावे जो कहुए सुरक्षा पुलिस होती सुरक्षा कवच किंतु एटी उल्टा देखा मिलूँ।